आजा आ आ आ ये देखो डाकी देले सब पळे आसले सब पूरा प्योर देसी कुकुड़ा ये जो सब कुकुड़ा सब टोटल देसी याको भी पूरा फ्री को भी पूरा फ्री रे नहीं पाई ना को गानु ना आसो 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 ये टोटल हम कुकुड़ा ये गोटे बैच जो 8टा छुआ ये देखो आज 2टा गंजा अच्छा ये 5टा 6टा पेंटी 6टा पिजो टोटल कला ये गोटे छुआ ये गोटे तो ये गोटे ये जो बड़ ये हूँ कड़कनाथ ये कुकुड़ा हूँ कड़कनाथ यहाँ हूँ देसी पेंटी छुआंकर आटा हूँ कका कुकुड़ा खाली अंडा दूसरी तार उषुम फुसुम किसी बसा ना कि छुआ कराया ना टोटल हम कुकुड़ा सब देखुच यही गंजाटा मसे पर ठीक है पूरा ये गंजाटा पूरा शाइनिंग अच्छा जार सो लगना जार दरकार यहाँ हूँ गंजा एटा बेसी नहीं 1.5 किलो 2 किलो खंड हम गंजाटा बस यहीटा कटा हम आमर आउ मसे पर कटा हम यहाँ खाली 12 अच्छी ता हिरोइन हूँ ये देखो ये हूँ ता हिरोइन तापर ये जो कहते ये हूँ गोटे बैच ये हूँ 8 छुआ ये सब और ता हिरोइन छाड़ी आउ जन सहित खाऊ ना जो केंदी बाहर देखिलु रहीजा मामुनी रहीजा এটা হচ্ছে টোটাল রন্ডা এরিয়া পুরা টোটাল এইটা হচ্ছে আমার খেল পড়িয়া পুরা ঘর সামনে পুরা গভর্নমেন্টর পুরা ये देखो पूरा सीधा पूरा पड़ी पूरा दंडा पूरा बसवा चेयर भी है आराम से बसिक खेल एंजॉय कर निजे भी खेल पार यहाँ गोटे गछ गोटे छोटिया बाड़ी ये देखो ये जो गछटा ये मुझे लगे यहाँ पिजुली गछ पूरा पार्ट पाई सब गाई फाई तो सब ये कर पिजुली गछ मुझे लगे ये गाई फाई खाई दी तब यही गचर तार अनामाना गच यहाँ हूँ ये मुझे लगे ये आंब गचर गाई खाई माटी खत सार फार हाँ तापर ये गचर मुझे लगे ये मोर लेंबू गच यहाँ कहीं भी ये आर वर्ष फल यहाँ तापर यही गच मुझे लगे तार छाँ होता यहाँ टोटाल एरिया हूँ मोर एटा ऑस्ट्रेलिया सागवान मुझे लगे ये गछटा ये गोटे चाखुंडा पाखे अच्छे कटा होपर यहीटा कि गचरे हाँ यही गचरा कौन आकाशी हाँ आकाशी यहाँ कौटी ये कौन कहली ये गच कहती जो खट गोटे तैयार हुए तो तापर ये आउट 2टा आंब गच अच्छी ये गोटे आंब गच ये पूरा तेढ़े पड़े यहाँ यहीटा मुझे लगे आ गोटे आंब से पाखे अच्छी ये गोटे आंब लटा फटा गले ये जो जमीन पूरा फांका पड़ी ये पूरा टोटाल गोटे फार्म गोटे कि कुकुड़ा फार्म कर हाँ ना हाँ कुंभीर चाष नई धरी अच्छा ये कुंभीर चाष कर अच्छा देख गड़िया अवस्था पूरा ये गोटे गड़िया अच्छी आसपटे जो गछ देखा ये जो गछ तो साइड आ गोटे बड़ गड़िया अच्छी सेपटे ये जो छोटियाटा देखा ये गोवर्धन भाई हाँ मेंढा हाउस यहाँ तो गड़िया पूरा मानने छिंछतर हो पूरा गड़िया तार आगू चलो हाँ बढ़िया से आसे ये देखो हम नड़िया अच्छ
ନଡ଼ିଆ ଗଛ ବି ଦେଖାଉନି ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଭଳିଆ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ଫୁଲ। ଫୁଲ ନା ଜେଜ? ହଁ ଏଇଟା ଛଣା ଗଦା ଗାଈ ପାଇଁ। ତା ତଳେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଛଣ ଗଦା ବାଡ଼ି ଆମ କୁକୁର। ଇଏ ଦେଖ ଏଇଟା ହଉଛି ସପୁରି। ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ ସପୁରି ହେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ସପୁରି ଏଇଠି ଗୋଟେ ହେଇଛି। ଇଏ ତ ପୁରା ଛିଞ୍ଚଦର। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ଧନଙ୍କ ଗଡ଼ିଆ। ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଥିଲା, ତା କାମ ପୁରା ସରିଗଲା। କାଲି ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ଆମର କହିଛନ୍ତି ପୁରା ରକ୍ସାର। ହଁ ହସ ଚलो। ତାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମନ୍ଦାର ଗଛ। ଏଇଟା ମୁଁ ଛୋଟବେଳେ ଲଗେଇଥିଲି। ଇଏ ଗୋଟେ ଲଗେଇଥିଲି, ଇଏ ଗୋଟେ ଗାଈ ଫାଇ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଅଛି ପୁରା ଠିକ୍, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଇଏ ବି ଗୋଟେ ପିଜୁଳି ଗଛ ବଡ଼ ହେଲାଣି। ଏଇ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇଠି ଦୁଇଟା ପିଜୁଳି ଗଛ ଅଛି। ଆଉ ଇଏ ତ ଆମ ନଡ଼ିଆ ଗଛ। ଆଉ କିଛି ହଉ ନ ହଉ ନଡ଼ିଆଟା କିନ୍ତୁ କମ୍ପଲସରି ହେବ। ଏବେ ଆମକୁ ଦେଖେଇଥିଲୁ। ହଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଖିଲ। ଏବେ ଆହୁରି ବି ସପୁରି ହେଇଛି। ଦେଖ ଏଠି ବି ଆଉ ସପୁରି ହେଇଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ସପୁରି ହେଇଛି। ସେଉଠୁ ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଗୋଟେ ସପୁରି ହେଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ କକାଙ୍କ ଘର। ଇଏ ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଣ୍ଟୁଙ୍କ ଘର। ସିଧା ଗେଲିଲ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ଗୁହାଳ ଘର। ଏଇଟା ମୋ ଗାଈ ରହୁଛନ୍ତି, ଦୁଇଟା ଗାଈ। ଏଠି ବନ୍ଧା ହେଉଛି ଆମ ନାଲି ଗାଈ। ଏଠି କଳା ଗାଈ। ଏଠି ହେଉଛି ତ ବାଛୁରୀ ଗୁଣ୍ଡ। ଏଇଟା ହେଲା ଗାଈର ଗୋଟେ ଫ୍ୟାନ୍ ଗୋଟେ ଲଗାହବ। ଏବେ ନୂଆ ହେଇଛି ଏଇଟା। ମୁଁ ଟୋଟାଲ୍ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛି ପୁରା। ଟୋଟାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛି। ଭାରି ଭାରି ପ୍ରୟାସ। ହଁ ସିଏ ପୁରା 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 ଫେମସ୍ ପୁରା। ହଁ ଚलो। ଏପଟେ ତ ହେଉଛି ରୋଷେଇ ଘର। ଆଉ ଏଇଟା ଆମ ଯେଉଁ କୁନି ବାଛୁରୀ। ଖାଲି ତରପୁଛି ଖାଲି। ତାପରେ ଦେଖଉଛି ହଁ ଇଏ ଗୋଟେ ଇଏ କରିଥିଲି। ଏଇଟା ହେଉଛି କୁକୁଡ଼ା ଘର ମୁଁ ବନେଇଥିଲି ନିଜ ହାତରେ। ଇଏ ହେଉଛି ଲେମ୍ବୁ ଗଛ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଆମ୍ବ ଗଛ। ଏଇଟା ଫଳିଛି। ଦେଖ ତା ଗୁଲି ଫଳିଛି। ଗୁଲି ଦିଟା ଗୁଲି ଗୋଟାଇ। ଏବେ ଦେଖ ଲେମ୍ବୁ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି। ଲେମ୍ବୁ ଯେଉଁ ଦରକାର ସିଧା ପଳେଇ ଆସିବ ପୁରା ଫ୍ରିରେ। ପୁରା ଯେତେ ଦରକାର ପୁରା ଫ୍ରି। କୁକୁଡ଼ା ପିଠି ପାଖରେ। ହଁ ଏଇଟା ସଜନା ଗଛ। ଆଉ ସଜନା ପତ୍ର, ସଜନା ଛୁଇଁ ପୁରା ଭରି ଯାଇଛି। ଯେତେ ଚାହିଁବ ସେତେ ନେଇଯିବ ପୁରା ଫ୍ରିରେ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଘରେ ଅଛି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଫ୍ରି। ଶାବୁଳ ପକେଇ ବାଘ ମାରି ଦେଇଥିଲୁ। କେତେ ବଡ଼ ଗାଲୁ ଆଗରେ। ହଁ ବାଲିଆ ନଉ କ'ଣ କରୁଛ?